Saan na kayo? We're up to the monster. Talaga? Yes, there's a monster there. Takot ako. Come here. Takot ako talaga. You died na. Talaga? Yes. Asan ang monster? Ato. Behind you. Grabe. Takot ako. Ikaw, saan ang monster? Behind there. Andun. Si Daddy Milan yun eh. Ayun o. Behind there. Ayun. There. Oh, so